Ceo svet iščekuje novembar kada će jedna od najmoćnijih zemalja na svetu birati svog predsjednika. Izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, očekivanja i kako će se ti izbori i izabrani kandidat odraziti na Zapadni Balkan, ali i situaciju na Kosovu. O tome razgovaram sa Lukom Ignacom iz Atlantskog saveta. Luka, dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu za podcast Alternativne. Dobar dan i hvala puno na ugoštavanju. Pa hajde prvo da čujemo kakve su te prve procene, šta kažu izlazne ankete, ko sada u ovom trenutku ima veće šanse da bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Pa mislim da prije svega nekako najbitnije napomenuti to da je stvarno došlo do jedne drastične promjene u samoj kampanji, u samoj izbornoj utrci. Prije samo mjesec dana situacija izgledala prilično drugačije. Trump je imao značajnu prednost nad predsjednikom Bidenom i ne samo u nacionalnim anketama koje generalno već duže vremena su pokazivale da Trump ima 1 do 2% prednosti, ali i na razini država koje su u principu najvažnije za dobiti izbore, a to je obično između 5 do 7 država koje osciliraju od izbora i od kandidata, ovisno da li idu prema demokratima ili republikancima. Ono što se sada desilo i što je u principu jako zanimljivo je ta činjenica da je potpredsjednica Kamala Harris uspjela na neki način potaknuti novu nadu unutar demokratskih krugova, odnosno nekakvu novu energiju je uspjela pokrenuti i pronaći vezano, i to se pokazuje u prvim anketama, prvim izlaznim anketama nakon što je najavljeno da će ona biti u principu kandidat demokrata na izborima za predsjednika. Ono što je u principu zanimljivo je ta nekako za sada honeymoon faza u kojoj se ona nalazi, gdje je stvarno pokazano da i na nacionalnoj razini je ona uspjela u principu nadoknaditi za tu razliku koju je Biden imao iza Trumpa i zapravo dobiti negdje između 3 do 4% više potpore među tim glasačima koji su u principu neodlučeni. Ali isto tako i među demokratima koji do sada nisu pokazivali neku preveliku ambiciju izaći na izbore ili nužno glasati, nisu bili pretjerano zadovoljni sa kandidatom kojim je bio predstavljen. Tako da prve nekakve ankete su zapravo jako pozitivne za demokrate. Naravno, neko još vrijeme tu mora proći da bi se vidjelo koja je ta dugoročna perspektiva u smislu koliko će dugo ona uspjeti zadržati stvarno taj moment. Ali isto tako je zanimljivo gledati specifične države i to su specifično Arizona, Pensilvanija, Georgia, Michigan, Nevada, Sjeverna Karolina i Wisconsin, koje u principu će odlučiti američke izbore, predsjedničke izbore. I za sada, kako stvari stoje, tu je ta utrka ponovno na nekakvom jednakom tlu, izjednačena. Kamala je uspjela nadoknaditi razliku koju je Trump uspio dobiti nakon neslavne debate predsjednika Bidena sa Trumpom i tu će biti u principu jako puno toga zanimljivo za vidjeti. Mislim da će tu utrka biti i najtjesnija. U svakom slučaju mislim da do debate možemo očekivati da će Kamala uspjeti nekako održavati ovu prednost i možda ju još 1 do 2% boda ju povećati nakon Demokratske nacionalne konvencije kada ona i službeno postane kandidatkinja demokrata za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. I tako, ali mislim da će ta debata biti u principu jedan jako ključan moment u američkom političkom narativu, ne samo zato što je debata, jer debate same po sebi obično imaju gledanost ljudi koji su iznad 55 godina, ali postoji taj nekakav novi interes i nova nada da ukoliko ona stvarno dobro odradi tu debatu i ukoliko Trump ne odradi onako kako se to očekuje, da bi se moglo desiti da ne samo da poveća prednost, nego da i državama u kojima tradicionalno demokrati nisu uspjeli dobivati nekakvu prednost i nisu uspjeli ih dobiti za vrijeme predsjedničke kampanje kao što su u zadnjih par kampanja kao što je specifično Florida, da bi se i to moglo promijeniti. Tako da jako puno toga još je pred nama, jako je malo vremena zapravo, mi govorimo da je, u principu, gledamo na manje od 90 dana
prije samih izbora. Neke države već počinju glasati u 9. mjesecu sa tim ranim glasovanjem kao opcijom, tako da stvarno puno toga još ispred nas i jako mislim da će puno zanimljivih dinamika biti. Do sada predsjednička utrka definitivno nije bila dosadna, daleko od toga, mislim da je ovo bila jedna od najzanimljivijih utorka i obično najzanimljivijih ili možda najdinamičnijih. I obično kažu da u 10. mjesecu da će doći do još nekakvog iznenađenja, tako da trebamo se zavezati u svoja sjedišta i vidjeti gdje će nas to sve dovesti, ali u svakom slučaju ankete za sada pokazuju jednu drastičnu promjenu od toga gdje smo bili prije samo par tjedana. Svakako nije dosadno ni kod nas na Zapadnom Balkanu, pa pre nego što pređemo da govorimo o tome šta možemo očekivati u zavisnosti ko bude vodio Sjedinjene Američke Države sa mesta predsjednika ili predsjednice, šta možemo očekivati u tom periodu dok kampanja traje? Koliko se taj fokus Sjedinjenih Američkih Država zbog izbora pomera sa drugih dešavanja i s obzirom na to da imamo mnogo različitih razmirica, konkretno ovde na Kosovu, koliko to remeti u toku kampanje bavljenje Sjedinjenih Američkih Država temama spoljnopolitičkim, u ovom slučaju na Zapadnom Balkanu i posebno na Kosovu? Pa, mislim da generalno gledajući, ovo su možda i jedinstveni izbori utoliko što se sada evo dešava da znači predsjednik i trenutna administracija imaju mogućnost fokusirati sada manje na same izbore i više se pozabaviti vanjskom politikom i odnosom sa ostatkom svijeta, što se može u principu vidjeti sa Bidenovim uključenjem u priču oko pokušavanja završetka rata između Izraela i Hamasa i na nekakvog mirovnog rješenja tamo, puno aktivnijem narativu prema Ukrajini i prema nekako pokušavanju načina kako što više pojačati tu potporu prije nego što završi njegov mandat. Jer u pravilu ono čemu se tu radi je najviše o toj njegovoj ostavštini u kojoj su američki predsjednici jako često opterećeni, a to je što će ostati za njih i kako će se o njima pričati generacijama. Tako da mislim da u Bidenovom slučaju to je nešto o čemu jako puno ljudi u njegovoj administraciji razmišlja i on sam o tome razmišlja kako na domaćem, tako i na vanjsko-političkom planu. Što se tiče Zapadnog Balkana specifično, mislim da je tu postalo jasno i na početku nekako Bidenove administracije da tu su određeni ljudi kojima predsjednik vjeruje i kojima znači državni tajnik za vanjske poslove Blinken isto tako vjeruju po pitanju Balkana. A to su bili Gabriel Escobar, isto tako Jim O'Brien i u principu ta jedna katedra ljudi koji imaju duboko iskustvo na Zapadnom Balkanu, koji su u principu puno vremena proveli radeći na samoj regiji. Mislim da se to sad u ovom vremenskom periodu, ti ljudi nisu toliko aktivni na kampanji kao što su možda u prijašnjim ciklusima nekakvi određeni dužnosnici bili aktivni, vanjsko-politički dužnosnici bili aktivni na samoj kampanji, tako da mislim da ne bi trebalo očekivati neku značajnu odmicanje Amerike ili američkog nekakvog interesa od same regije tijekom ovog zadnjeg nekakvog ciklusa debata i zadnjih političkih aktivnosti prije samih izbora. To možda nije najnužnije, najzanimljiviji odgovor za regiju, ali isto tako mislim da mi često mislimo da je Amerika puno više pažnje pridaje regiji samoj po sebi nego što odnosno mi bi htjeli da Amerika puno više pažnje nama pridaje nego što to uistinu je. Stvarno živimo u vremenu kada su međunarodni sukobi na svim stranama svijeta eskalirali do razine na kojima stvarno možemo govoriti o jednoj izrazito nestabilnoj svjetskoj situaciji i mislim da Balkan u cijeloj toj priči jednostavno nije toliko visoko na agendi kao što je to možda bio na samom ili nije bio na agendi vanjsko-političkih analitičara, kao što je to možda bio na početku samog mandata kada se pričalo o očuvanju demokracije, o nekakvom radu sa ljudima koji specifično žele zaštititi ljudska prava, civilno društvo. Sada više govorimo o nekakvim više o ratovima, o oružju, o proizvodnji oružja i naravno u toj cijeloj priči Balkan nažalost nije toliko visoko pozicioniran.
Međutim, ovde postoje očekivanja i ako gledamo te odnose, pre svega Beograda i Prištine i situaciju na Kosovu, imamo jedan, ako tako mogu da kažem, navijački pristup. Jasno je iz izjava koje imamo, recimo, od predsjednika Vučića u Srbiji, da on ima očekivanja ili nadu da Trump bude sledeći predsjednik, dok očigledno kosovski premijer navijački ton ima prema demokratama, pa se čak i pojavio na jednoj konvenciji. Kako se možemo očekivati, da li možemo očekivati značajnu promenu po ovom pitanju u zavisnosti od toga ko bude sledeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ili će to biti jedna politika kontinuiteta? Mislim da po pitanju ukoliko Kamala Harris uspije pobijediti izbore, mislim da po pitanju regije možemo očekivati kontinuitet. Ona jednostavno nema nekakav kadar ljudi koji su tradicionalno se bavili vanjskom politikom s kojima je ona surađivala. Njena karijera je u usporedbi sa karijerom Joe Bidena značajno kraća. I isto tako ona je dugo u principu nije bila aktivna u međunarodnim temama, nego se primarno bavila znači, pravom u Kaliforniji, radila je znači, na razini države. Tek kasnije za vrijeme svog, znači kada je postala senator u Kongresu, je počela se nekako baviti više tim vanjsko-političkim temama i to primarno kroz njene aktivnosti na komitetu za intelligence. I razlog tome je i zašto se obično kaže da Kamala Harris je tada, i to je bilo on periodu kada je Trump postao predsjednik, da je ona dobila jedan jako dobar uvid u ruski utjecaj i način na koji Rusija operira po svijetu i specifično kako je utjecala na američke izbore, ali isto tako kako je utjecala na izbore diljem svijeta. I kao članica, specifično kao članicom tog odbora. Tako da, to je recimo jedan jako zanimljiv fakt i mislim da to isto tako utječe na njenu sliku i prema ostatku svijeta i razumijevanje kako se nekako geopolitika razvija i na Zapadnom Balkanu. Njen najbliži vanjsko-politički savjetnik je Phil Gordon, osoba koja je u principu tradicionalist po pitanju američke vanjske politike. On je netko koji je došao iz redova i Clintona i Obame i isto tako i Bidena. Ima dugoročnu karijeru, on je veliki transatlantist, ima stvarno jednu upečatljivu karijeru, ali isto tako osoba koja je pokazala da je spremna i prepoznaje da Amerika više ne može se toliko fokusirati na Europu. Ali da se vratimo na ono pitanje s kojim smo počeli, a to je što sa Zapadnim Balkanom ukoliko dođe do nekakve promjene. Mislim da stvarno po pitanju da možemo očekivati da će taj neki kadar ljudi ostati sa Jim O'Brienom i nadalje na čelu. Možda dođe do promjena nekih ambasadura, čisto zato što su ljudi odradili jedan mandat i to je prirodni tok stvari, ali generalno po pitanju Zapadnog Balkana mislim da sa strane demokrata ne trebamo očekivati neku značajnu promjenu po pitanju pristupa. Barem prema nekakvim saznanjima koje vidimo do sada. Naravno, Kamala Harris po pitanju vanjske politike je u principu malo nepoznanica svima i tu postoji prostor u kojima se neke stvari mogu promijeniti. S druge strane imamo Trumpa koji je i njegove savjetnike koji u principu najavljuju jednu izrazito transakcionalnu vanjsku politiku. I to je nešto što će definitivno dovesti do promjene ne samo na Zapadnom Balkanu, nego u cijelom svijetu. Trump je već najavio da će s različitim američkim saveznicima, isto tako i ne samo prema NATO, ali generalno prema bilo kakvim partnerstvima koje Amerika uspostavila, pristupati na način da ukoliko se ne plati, taj pristup i zaštita Amerike, interes Amerike se neće ostvariti. Što mislim da na kraju dana po pitanju Balkana isto tako nije nužno dobra stvar, zato što, odnosno nije dobra stvar, ne pokazuje da će Balkan porasti na ljestvici interesa potencijalne Trumpove administracije. Naravno, ukoliko dođe do toga da mislim da postoje nekakvi komercijalni interesi koji su se za vrijeme prošle Trumpove administracije prema Balkanu specifično pokazivali, ali mislim da na generalnoj razini da ne bi trebalo očekivati da će Balkan doći na nekakvu vrh liste interesa, pogotovo zato što većina ljudi koje se nekako najavljuju
i savjetnika koji se najavljuju da bi mogli preuzeti Trumpovu vanjsku politiku su ljudi koji specifično se fokusiraju na Aziju, na Kinu, na Indo-Pacifik i na Afriku kao nekakve veće zone interesa. Ali ponovno da se znači vratim Balkanu, mislim da sa te neke strane vidjet ćemo jednu politiku transakcionalizma, mislim da s te strane ćemo vidjeti prilagodbu lidera unutar same regije tom pristupu. Mislim da svi lideri na Zapadnom Balkanu su izrazito prilagodljivi tome što se dešava na nekakvoj vanjskoj političkoj razini, tako da neovisno o tome ko će biti u bijeloj, odnosno neovisno o tome na koji način će Trump pristupiti regiji, mislim da će se lideri veoma brzo naučiti njegovom jeziku i načinu na kojim se to pristupa, kao što se moglo pokazati u principu i za vrijeme prvog Trumpovog mandata, gdje su na neki način svi uspjeli naći modus operandi sa Trumpovom administracijom na jedan način ili drugi, nekad nezadovoljni, nekad zadovoljni, ali u pravilu sa bez nekakvih većih postignuća što se tiče vanjsko-političkog plana i stabilizacije regije same po sebi. Što to dovodi kao nekakav rezultat? Mislim da možemo očekivati puno veću aktivnost Europe na Zapadnom Balkanu u tom slučaju i da će Europa morati preuzeti puno veću ulogu u smislu balansiranja između različitih država, specifično u pitanju Srbije i Kosova. Mislim da u kontekstu Europa će morati uzeti puno veći zaloga i mislim da će prepoznat priliku za sebe da se uspostavi kao veći garantor nekakve normalizacije na tome, jer mislim da ambicija sa strane ili interes sa strane Trumpove administracije neće postojati. Primarno zato što uložit će svoj kapital i trud u druge nekakve teatre kojima su im više interesantni. Tako da nekako summa summarum, mislim da u svakom slučaju možemo očekivati s jedne strane ili kontinuitet, ili s druge strane povratak na ono što je bilo prije samog Bidena za vrijeme prve Trumpove administracije, gdje narativno tu i tamo smo vidjeli da je Balkan došao nekakav djelomični interes administracije, ali s druge strane ipak nije uspio doći u fokus koji je potreban da bi se razriješila ta nekakva bilateralna pitanja i otvorena pitanja koja ostaju, koja na neki način su rak rana cijele regije. Da li to znači da su recimo očekivanja predsjednika Vučića od Trumpove, ukoliko bude nove Trumpove administracije, prevelika u kontekstu tog rešavanja pitanja Kosova na neki način povoljniji po Srbiju? Mislim da je prerano reći u principu hoće li nekakva nova konstelacija Trumpovih službenika uspjeti imati stvarno interes na Balkanu. Mislim da s jedne strane Srbija gleda na neki način kako maksimizirati, odnosno srpske vlasti gledaju kako najviše povećati svoj utjecaj u američkoj vanjskoj politici i prepoznaju to kroz taj neki link koji je ostvaren tijekom prve Trumpove administracije. To je realno stvari i mislim da tu s jedne strane isto tako u principu oni balansiraju i gledali su na koga mogu najviše računati. Da li to nužno znači da će dovesti do nekakvih drastičnih postignuća za samu regiju ili za normalizaciju ili da će se stati više na stranu Srbije? Moguće do određene razine. Koliko će Amerika stvarno htjeti potrošiti svoga nekakvog vanjsko-političkog kapitala da bi se normalizirao odnos, tu nisam nužno siguran da bi se američki vanjski politički nekakav motor toliko, ukoliko dođe do izbora Trumpove administracije, toliko fokusirao na rješavanje pitanja normalizacije i usprkos tome što postoji taj nekakav odnos između Beograda i određenih službenika u bivše Trumpove administracije. Primarno zato što... Mislimo na Richarda Grenella. Da, apsolutno. I mislim da isto tako Europa ima tu ulogu i da Europi same neće biti u interesu dopustiti ili htjeti vidjeti tu nekakvu normalizaciju koja ne bi bila pod uvjetima koji su Europi u principu važni, a to je normalizacija koja dovodi i do stabilizacije i do nekakvog razrješavanja važnih pitanja koji će onda dovesti do toga da te zemlje potencijalno mogu doći bliže Europskoj uniji i mogu postati interesantnije više sa ekonomskog smisla, a s druge strane stabiliziraju vanjske granice Europske unije, što ja mislim da je Europi jedan veliki interes obzirom
pogotovo na nekakve unutarnje političke dinamike koja postoje na razini Europske unije. Tako da u svakom slučaju mislim da svaki lider ima svoje preference i pretpostavlja da će na taj način uspjeti doći do većih nekakvih postignuća, ali isto tako treba biti svjestan da, ja ću ponoviti, ja mislim da mi često na Balkanu sami mislimo o sebi da smo puno važniji Americi nego što jesmo i da će tu nažalost doći opet do nekakvog razočaranja, bilo tog razočaranja s jedne strane, a možda i ne toliko razočaranja s druge strane. Tako da, ali mislim da velikih i značajnih postignuća, nažalost, barem u kratkoročnom periodu ne bi trebali nužno očekivati dok postoje ti nekakvi puno veći vanjsko-politički sukobi u ostatku svijeta. Međutim, ono što smo mogli da vidimo kada je u pitanju situacija na Kosovu, jeste da je jedan čovjek se pokazao imunim na ono što nazivamo pritiskom iz Sjedinjenih Američkih Država, a to je kosovski premijer Albin Kurti. Kako možemo da razumemo da jedan lider u Prištini jednostavno je mnogo puta negativno odgovorio ili nije u konsultaciji sa glavnim partnerom Kosova, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, nešto uradio. Poslednjih godina imamo mnogo jednostranih akcija, izjava u kojima su i zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država koji ne bi nekim pitanjem trebalo da se bave, uključivali se, a da je on ipak ostao imun na taj pritisak. Kako to možemo da razumemo? Mislim da s jedne strane to pokazuje da je u principu Amerika nema toliki interes, odnosno nema toliku ambiciju involvirati se u regiji. Mislim da je to jedan bio signal jednostavno toga da mi želimo s vama raditi, mi ćemo s vama raditi do razine do koje vi nama dopuštate i želite, pokažete interes u principu raditi sa nama. I poruka je bila u principu da od Kurtija da on ima svoju viziju, on ima svoj pristup, ta vizija se pokazala da nije bila usuglašena sa Amerikom, a isto tako i sa Europskom unijom. I na neki način ta kazna se osjeća, odnosno nekakav odgovor i Amerike i Europe se osjeća možda najviše na razini građana koji od strane manjka pristupa fondovima do nekakvih bilateralnih sastanaka koji su bili uskraćivani kosovskim službenicima. Tako da u svakom slučaju mislim da, iako Kurti možda nije promijenio narativ, da dugoročno ta priča neće moći toliko funkcionirati, jer u nekom trenutku će doći do toga da će Amerika povući crtu i reći ok, to bi bilo to, sada idemo u rješavanje problema, jer dolazimo do jedne točke apsolutne destabilizacije i ponovne destabilizacije specifično na Kosovu i u regiji. Tako da mislim da s jedne strane možemo to čitati kao nekakvu slabljenje američkog interesa u regiji i utjecaja, primarno zato što je Amerika se toliko fokusirala na druge dijelove svijeta, a s druge strane isto tako i možemo to gledati kao na neki način nevoljkost Amerike se trenutno baviti sa Balkanom, pogotovo zato što smatraju da ti problemi nisu toliko veliki kao što su neki drugi, kao što je recimo pitanje Palestine, kao što je pitanje Ukrajine i slično. Tako da mislim da postoji jedan balans između toga te dvije strane i koliko dugo će Kurti uspjeti nekako taj narativ i manjak konzultacije sa Amerikom gurati. Ja isto tako nisam nužno siguran, ali mislim da će pritisak samo još više i više rasti. Ono što smo na početku nekako razgovarali, taj predizborni period obično dođe do toga da u fokus dolaze puno veći vanjsko-politički teatri i ovi manji onda mogu raditi šta god hoće, odnosno ne baš što god hoće, ali mogu se ponovno roditi te neke trzavice, tako da mislim da i tu postoji nekakva iskorištavanje trenutka, što bi se reklo, tako da mislim da trebamo sjesti vidjeti nakon izbora u principu na koji način će, kogod je novi predsjednik Amerike u tom trenutku ili predsjednica, pristupiti specifično radu sa regijama koje nisu nužno u sukobu, koje nisu u ratu, ali imaju te neke trzavice koje bi mogli dovesti do potencijalnih problema. I mislim da će tu biti specifično zanimljivo odnose jedne i druge administracije sa Europskom unijom i način do koje razine će oni vjerovati Europskoj uniji i nekako potaknuti Europsku uniju da se bave specifično sa Zapadnom Balkanom puno više i
puno aktivnije nego što se to sada dešava. E sad, jasno je naravno da su u fokusu oni regioni u kojima postoje sukobi, da se neće baviti mestima gde nema ozbiljnih sukoba, samo manjih tenzija, ali da li negde kroz taj primer možemo da vidimo, ali i neke druge, da u toj globalnoj slici uloga Amerike zapravo slabi? Da li možemo steći takav utisak da Amerika nije više ona zemlja koja jednim pozivom rešava stvari? Pa mislim da Amerika već dugo vremena nije zemlja koja jednim pozivom rješava stvari i da Amerikanci polako to shvaćaju. Ali isto tako, ja ne bi nužno ne bi nužno to predstavio kao slabljenje Amerike. Mislim da ono što je Biden specifično radio tijekom svog mandata je nekako naglašavao te nekakve poveznice društva zemalja koje onda omogućuju Americi da u principu da moć i utjecaj Amerike zapravo bude i puno veći nego što on u stvarnosti je. To je ili bilo to kroz NATO, bilo to kroz grupe AUKUS sa Australijom, Velikom Britanijom, bilo to kroz nekakve bilateralne sporazume sa Ukrajinom. Te veze su važne i one postoje sa razlogom. I mislim da što više vidimo naglasak na tim partnerstvima, na tim savezništvima, da će to biti i velika indikacija toga da Amerika uspijeva održati tu nekakvu svoju globalnu nadmoć i interes. Jer na kraju dana moć Amerike se ne nalazi samo u vojsci Amerike, nego i u tom nekakvom jednostavno koliko ljudi vjeruju u to da je Amerika jaka i snažna. To je nekako ono projeciranje u principu od strane ostatka svijeta prema SAD-u i isto tako od strane SAD-a samoga. Mislim da u svakom slučaju bit će zanimljivo kako će se razvijati situacija u Aziji, rast Kine i specifično odnos Kine i Rusije, kako to će utjecati na pozicioniranje Amerike, na američka partnerstva, jer mislim da to je recimo najveća potencijalna ugroza američkoj nekakvoj globalnoj moći je upravo ta veza između Kine i Rusije, kako ona može dovesti nekako do destabilizacije američkih partnerstava. Tako da u svakom slučaju postoji nekakav strah i postoji, mislim da, i prilika za zemlje koje nisu demokratske i koje se ne deklariraju tako da bi se ugrozila američka nadmoć, ali definitivno mislim da američki vanjsko-politički utjecaj je nekako ponovno porastao u zadnjih par godina, pogotovo nakon što je Putin napao Ukrajinu i pokrenuo invaziju, jer mislim da se pokazalo u principu da je Amerika u stanju u jako kratkom vremenskom periodu se kompletno reorijentirati, aktivirati veze koje postoje sa ostatkom svijeta i koristiti da bi se u principu ne samo osigurala nekakva sigurnost same Amerike, jer Amerika na kraju dana to nužno ni ne treba, ali da bi se stabilizirao dio svijeta koji je Americi na kraju i važan zbog vlastite ekonomije i zbog vlastite stabilnosti. Tako da ne bi nužno govorio o nekakvom slabljenju Amerike, ali da postoji potencijal za to i da će isto tako i ovi izbori i kako američka vanjska politika izgleda nakon ovih izbora to odlučiti i koliko ljudi u ostatku svijeta budu vjerovali u Americi nakon ovih izbora. Ja mislim je jako krucijalan detalj koji trebamo pratiti i koji će definitivno odlučiti o nekakvoj budućnosti Amerike kao te globalne supermoći. Luka, hvala puno na izdvojenom vremenu. Bio je ovo Kosovski ključ portala Alternativna. Hvala vama.